जहाँ हूँ आम स्कूल गोटे पिला ता ना है कह शुभश्री महाराणा गोटे देश आत्मबोधक सुंदर गीतटे बोलियो बोल। आज अगस्ट मासर 15 एही दिनटी लागे कि सुंदर तिरंगा पताका उड़े आकाशे देख रे केते सुंदर पिंजरारे पक्षी थाए जेपरी आम देश दिने थिला सेपरी गांधी अहिंसा मंत्र फुंकिले आम देशवासी जागी उठिले वीर शहीदଙ୍କ ତ୍ୟାଗରେ ପାଇଲୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କରିବା ମୁଣ୍ଡନତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜେ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ଏହି ଦିନଟି ଲାଗେ କି ସୁନ୍ଦର तिरंगा पताका उड़े आकाशे देखरे केते सुंदर छोट बड़ समस्ते आजी गाउछंती देशर गीत प्रति घरे घरे जले दीप आउ मिठा बंटन जय हिंद कही उठे लोकंक मन आज अगस्ट मासर 15 ଏହି ଦିନଟି ଲାଗେ କି ସୁନ୍ଦର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େ ଆକାଶେ ଦେଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏହି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଆମର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବଢ଼ିଆ।